Hello dear students, I am your teacher Dolly Das. I welcome you all to my e-Kaksha classes. Dear students, today we are going to discuss the remaining questions of your chapter number 5, Louis Pasteur. So, moramor satro satri hokol, aji ami Louis Pasteur baki thoka proshno uttor homo alochona korim. So, yat amak 6 number question ki dia ase soasun. Let's learn some tense forms. Etia ami olop kalor bikhoye hikua ha, tenseor bikhoye hikua ha. We use the simple present tense to express universal truth. Ami ei simple present tense kei prokaror tumaloke jana ne? Tense kei prokaror? 4 prokaror. Hoy neki? Nohoy. Tense 3 prokaror. Ki? Present tense, past tense, aru ki tense? Future tense. Etia present tense or keita bhag? Present tense or keita bhag ase? First ase simple present ba ami present indefinite buliu janu. Second hoise present continuous. Hane aru duta ase, eta hoise present perfect and present perfect continuous. So aji ami ei duta bhagor bikhoye olop bitong bhabe janim, thik ase? So first hoise simple present ba present indefinite. Buji paisa? Present indefinite. Simple present ba present indefinite aru present continuous. So etia ama koise je we use the simple present tense to express universal truth. Universal truth homu ami ki siro hoyto bakyo homu bujabole ami simple present tense byabohar koru. Jene animals with rabies grow mad. Eto siro hoyto hoy ne nohoy? জীবজন্তুৰ কি থাকে ৰেবিজ নামৰ ৰোগবিধ হয় সেই জীবজন্তুবোৰ পগলা হৈ যায় সেই কাৰণে আমাৰ কুকুৰবোৰ যে কেতিয়াও পগলা হৈ যায় দেখিছানে পগলা হৈ আমাক কামুৰে হয় নে সো কৈছে এনিমেলস উইথ ৰেবিজ গ্ৰো মেড আৰু সেই এনিমেলছৰ গাত যদি ৰেবিজ থাকে সেই এনিমেলটো কি হ'ব পগলা হ'বই ঠিক আছে আৰু কি ব্যৱহাৰ ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিছোৱা টু এক্সপ্ৰেছ হেবিচুৱেল অৰ ৰিপিটেড একচন আমি অভ্যাসগত কামবোৰ বুজাবলৈ আমি সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰো যেনে আমি সদায় ৰাতিপুৱা উঠো হয়নে সদায় গা ধু ভাত খাও তাৰ পিছত স্কুললৈ আহো তোমালোক সদায় স্কুললৈ আহা হয়নে সদায় 9 বজাত বা 8:30 বজাত তোমালোকে স্কুললৈ আহা এইটো তোমালোকৰ অভ্যাসগত কাম হয়নে নহয় ৰাতিপুৱা ব্ৰাছ কৰা এইটো অভ্যাসগত কাম গতিকে এনে ধৰণৰ হেবিচুৱেল বা ৰিপিটেড একচন সমূহ বুজাবলৈ আমি সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰো সোৱা লুই পাস্টাৰ প্লেজ উইথ হিজ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু লুই পাস্টাৰ এটো হেবিচুৱেল একচন আছিল তেও সদায় নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ হৈতে খেলিছে plays with his friends khele mane hoday khele thik ase so next ami ketia byabohar koru to indicate situations that are permanent jetia ami kunuba kiba situation ami permanent sthayi boli dekhuaboloi jao tetia ami ki koru simple present tense byabohar koru etia tumaluk ki অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ হয়নে বা তোমালোক যিখন স্কুলত পঢ়া হেতু এক স্থায়ী সিচুৱেচন হয়নে সো হে স্থায়ী সিচুৱেচনটো বুজাবলৈ আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিম যেনে হি works in the institute তেও প্ৰতিষ্ঠানখনত কাম কৰে এটো এটা স্থায়ী সিচুৱেচন আৰু এইটো বুজাবলৈ আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিছো সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিছো So aru amak ki koise saw ha eibar amak koise present continuous itimodhe moi tomak kolue je present tense or 4 ta bhag ase tare eta hol simple present ba present indefinite aru an eta hol present continuous ete present continuous nu ki ami saw hasun we use the present continuous tense to express an action that is presently going on
কৈছে যে আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া বৰ্তমান কালত কোনো এটা কাম হৈ থকা বুজাবলৈ আমি কি কৰো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া তোমালোকে কি কৰি আছা you are watching my video isn't it তেতিয়া হলে এই যে you are watching my video বা you are watching my class or you are learning English এটো কি হ'ব present continuous tense হ'ব so ইয়াতে কি কৈছে চাও হা he is working on his experiment তেওঁৰ experiment টোৰ ওপৰত কাম কৰি আছে এতিয়া কৰি আছে মানে বুজিছানে কামটো হৈ আছে বৰ্তমান কালত কামটো চলি আছে so ঠিক আছে আমি নেক্সট আগবাঢ়িছো ওকে so ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল এতিয়া আমাক কৈছে যে কি কৈছে Now complete these sentences using the simple present or the present continuous forms of the verbs in brackets. কৈছে যে এতিয়া তলৰ বাক্যসমূহৰ খালি ঠাই পুৰাই বাক্যটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কৈছে আৰু বাক্যটোত কি মিসিং হৈ আছে verb missing হৈ আছে এতিয়া এই verbটো simple presentত হ'ব নে present continuous tenseত হ'ব হয়নে সো সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত ভার্ব হলে কেনে হয় আৰু প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াসত কেনে মানে ভার্বটো কেনে কইব আমি চাও আহাছুন সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত কি হ'ব সিম্পল প্ৰেজেন্টত হ'ব সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব ভার্বৰ 1 মানে ভার্বৰ প্ৰথম যেটো ভার্বৰ ফর্ম থাকে ফার্স্ট ফর্ম অফ ভার্ব হেতু হ'ব প্লাস অবজেক্ট হয়নে যেনে আই প্লে ক্রিকেট মই ক্রিকেট খেলু হয়নে মই ক্রিকেট খেলু আই প্লে ক্রিকেট মই সদায় খেলু মানে সো তাৰ পিছত she plays cricket so yate eta kotha lokkho korisane tumaluke I play cricket kintu she plays cricket tumaluke hoyto bohuti janai je jetia third person amar subject to thake jene he she it tetia ki hoy ei play ei verb or hoite ki hoy s ba es jug hoy hoyne so yate hekarne ki hoise she plays cricket so ami gom palu je simple present tense ki hoy subject plus verb or first form plus object etia present continuous ki hoy sawa hasun so present continuous so present continuous ki hobo je subject thakibo prothomote plus m is r thakibo m r thakibo plus ki thakibo verb or first form thakibo aru first form or logot ki thakibo ing thakibo then object tar pisot ki thakibo object thakibo hoyne jene I plus r logot ki hobo is am r kuntu hobo r logot hoday ki hoy am hoyne I am aru verb ki play hoyne play so play logot ing lagile ki hobo playing plus ki cricket to object hoyne I am playing cricket so ami ki moi ki kori asu cricket kheli asu baba ene koi likhibo parilu hoy I am teaching English hoyne moi ingraji porhai asu so etia ami তোমালোকে আটাই ভালদৰে বুজি পালা ন এতিয়া আমি কি কৰিম এই বাক্যসমূহৰ খালি ঠাই সমূহ পূৰণ কৰি বাক্যটো সম্পূৰ্ণ কৰিম ঠিক আছে সো ফার্স্ট সেন্টেন্স আমাক দিয়া আছে we dash football in the afternoon play আমি কি এই ভার্বটো কি দিয়া আছে ইয়াতে প্লে ইয়াতে আমি প্লে বহাব লাগে এতিয়া প্লেৰ এই বাক্যটো সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত হ'ব নে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াসত হ'ব we play football in the afternoon
আবেলি আমি ফুটবল খেলো এটো habitual action অভ্যাসগত কাম সদায় কি কৰে আবেলি ফুটবল খেলে সো ইয়াতে কি হ'ব play হ'ব so we play football in the afternoon ঠিক আছে এই সেন্টেন্স টু কি simple present sentence হয় না simple present tense আছে so next sentence চাও হা next আছে the sun in the east rise verb আছে rise মানে উদয় হয় গতিকে কি হ'ব এই বাক্যটো কি হ'ব sun উদয় হৈ আছে হ'ব নে পূব দিশত উদয় হৈ আছে হ'ব নে পূব দিশত উদয় হয় Exactly, sun to hodai ki hoy, hodai sun pub dikhot udoy hoy. Etu ki universal truth. Etu hoise siro hoitto baikko. Etu kuneo holabo nuare. Akash nila, the sky is blue. Holabo parim janu ami akashor rong nuaru no. So tene koi ei surijo ko ami pub dikhot udoy hoar pora kintu badha dibo nuaru. Gotike etu ki hobo the sun rises in the east. Thik ase? 3 number sentence don't make noise the baby verb hoise sleep koise je হুলস্থুল নকৰিবা কেসুৱাটো কি হ'ব simple present হ'ব নে present continuous হ'ব হুলস্থুল নকৰিবা কেসুৱাটো শুই আছে কামটো চলি আছে গতিকে এটো কি হ'ব is sleeping The baby is sleeping. So next how? Next sentence, this is someone dash at the door. Can you hear it? Aru amar verb hoise knock. Knock mane tukuriai dia. Kunubai, tumi hunisa ne? Kunubai duar khonot ki kori ase? Tukuriai ase. Yateo kamtu kintu hoi ase. Karon koise nohoy can you hear it? Tumi hunisa ne? So yateo ki hobo is knocking. Someone is knocking at the door. Can you hear it? Okay, next sentence is the man dashed towards the bus. Yate ase run. Manu jone bus khonor phale ki dore hobo janu simple present hobo janu hodai busor phale doribo ne নদৰে কেতিয়াবা হয়তো তেওঁৰ বাস লেট হৈ গৈছে হেকাৰণে হেদিনা বা এই মুহূৰ্তত হয়তো তেওঁৰ বাসখন লেট হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁ কি কৰিছে বাসখনৰ পিছে পিছে দৌৰিছে সো কামটো চলি আছে সো ইয়াতে কি হ'ব the man is running towards the bus so next sentence hole একবাৰ হো next sentence আছে the bus usually at 8 o'clock আৰু verb hoise come bus khon kei bojat ahe 8 bojat sadharonte usually mane hosarasor ba sadharonote 8 bojat ahe gotike ei kam tu hodai hoy etu hoise ta habitual action hodai hoy etu hoyne aru ei kam tu hodai hole bakyo tu ki hot hobo simple present tense gotike the bus to jehetu eta third person hoy hoyne কাম টু কি হ'ব গৈ কামৰ লগত কি লাগিব s so the bus usually comes at 8 o'clock next sentence is he dash for an engineering entrance examination prepare মানে প্রস্তুতি করা এই বাক্যটো কি হ'ব এই সেন্টেন্সটো he engineering প্ৰবেশ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি কি কৰি আছে এটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত নহব জানো হি ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰবেশ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে এই মুহূৰ্তত কামটো চলি আছে গতিকে কি হ'ব is preparing for an engineering entrance examination ঠিক আছে next sentence চাও আহা So next sentence this he dash German aru ase learn mane ki hika teo ki korise German ki hobo hiki ase hobo na hikise hobo ki hobo he is learning German teo German hiki ase Okay, teo German hiki ase.
So dear students, hope you all understood well. Thank you for watching my videos. We'll meet you in my next videos. Till then, bye-bye.